السلام علیکم. آج ہم کلاس 10 انگلش نیو بک چیپٹر 3 ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج کی کمپلیٹ ریڈنگ کریں گے. تو چلیں ریڈنگ شروع کرتے ہیں. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ٹرانسفارمنگ دا انگلش لینگویج. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن عالمگیریت انگریزی کو تبدیل کر رہی ہے. سب سے پہلے اس کی پری ریڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں. اس باکس میں 2 کویسچنز دیے گئے ہیں. سب سے پہلے اس کے آنسر دیکھ لیتے ہیں. What do you think the phrase digital globalization means? آپ کے خیال میں فقرہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن مینس یوزنگ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ٹو کنیکٹ پیپل. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن سے مراد ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں، آئیڈیاز، خیالات، بزنس، کاروبار اینڈ سروسز ورلڈ وائڈ اور خدمات کو جوڑنا ہے. تھرو دا انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن اسپریڈس کوئکلی. معلومات تیزی سے پھیلتی ہیں. پیپل ورک اینڈ اسٹڈی آن لائن. لوگ آن لائن کام اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. بزنس آپریٹ گلوبلی. کاروبار عالمی سطح پر چلتے ہیں. اینڈ کلچر، نیوز اینڈ نالج کراس بارڈرز ایزیلی. اور ثقافت و علم سرحدوں کے پار پہنچتا ہے. سیکنڈ کویسچن ہے ہاؤ مائٹ گلوبل یوز آف دا انٹرنیٹ انفلوئنس دا وے انگلش از اسپوکن اور ریٹن. انٹرنیٹ کے عالمی استعمال سے انگریزی بولنے یا لکھنے کے انداز پر کس طرح اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا آنسر ہے دا انٹرنیٹ چینجز انگلش بائی کریٹنگ نیو ورڈز لائک سیلفی اور LOL, مکسنگ انگلش ود ادر لینگویجز, کوڈ سوئچنگ. انٹرنیٹ انگریزی کو نئے الفاظ جیسے سیلفی یا LOL بنانے، دوسری زبانوں کے ساتھ شامل کرنے، کوڈ سوئچنگ جسے کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے، ریلیکسنگ گرامر رولز، گرامر کے اصول نرم کرنے، انفلوئنسنگ ایسنٹ، لہجے پر اثر ڈالنے، اینڈ انٹروڈیوسنگ ایموجیز ٹو ایکسپریس ایموشنز، اور جذبات ظاہر کرنے کے لیے ایموجیز استعمال کرنے کے ذریعے تبدیل کرتا ہے. تو یہاں پہ ہماری پری ریڈنگ کا جو باکس ہے ہم نے اس کے سارے کویسچن کر لیے ہیں. پیراگراف نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جو پیج نمبر 27 سے شروع ہو رہا ہے. In the 21st century, the world has witnessed a rapid expansion of digital technologies and global connectivity. Witnessed کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کرنا. Rapid کا مطلب ہے تیز. Expansion وسعت اور connectivity کا مطلب ہے رابطہ. 21ویں صدی میں دنیا نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور عالمی رابطے کی تیز رفتار ترقی و وسعت کا مشاہدہ کیا ہے. This phenomenon, often referred to as digital globalization, has not only transformed economies and cultures but also left a significant mark on languages, most notably English. Phenomenon کا مطلب ہے مظاہرہ کرنا. Referred کا مطلب ہے حوالہ دینا. Globalization عالمگیریت. Transformed تبدیل کرنا. Economies معیشیت. Significant اہم. Notably خاص طور پر. اس مظہر کو جسے عام طور پر ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے، اس نے نہ صرف معیشتوں اور ثقافتوں کو بدل کر رکھ دیا ہے بلکہ زبانوں پر بھی اہم اثر چھوڑا ہے، خاص طور پر انگریزی زبان پر. پیراگراف 2 میں ہے once the language of a new nation, English has become the dominant medium of digital communication, education, entertainment and commerce. ڈومیننٹ کا مطلب ہے غالب. میڈیم کا مطلب ہے ذریعہ. کمیونیکیشن ابلاغ. اور کامرس کا مطلب ہے تجارت. جو انگریزی کبھی چند قوموں تک محدود تھی آج وہ ڈیجیٹل رابطے، تعلیم، تفریح اور تجارت کا غالب ذریعہ بن چکی ہیں. However, as English spreads across borders through digital platforms, it evolves in fascinating and sometimes controversial ways. Evolves کا مطلب ہے ترقی پانا. Fascinating شاندار یا دلچسپ. Controversial متنازع. تاہم جیسے جیسے انگریزی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے سرحدوں کے پار پھیلی ہے ویسے ویسے دلچسپ اور کبھی کبھار متنازع انداز میں ارتقا پاتی ہے.
Here we will try to explore how digital globalization has impacted the English language by altering its vocabulary, grammar, communication style and cultural identity. Explore का मतलब है खोज करके, impacted असर डालना, altering तब्दील करना, vocabulary ज़ख़ीरा अल्फाज, identity शनाख्त. यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेज़ी ज़ुबान पर किस तरह असर डाला है, इसके अल्फाज, ग्रामर, बातचीत के अंदाज़ और सकाफ़ती शनाख्त को किस तरह बदल दिया है. पैराग्राफ 3 है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ऑन इंग्लिश इज़ द एक्सप्लोशन ऑफ न्यू वोकैबुलरी. ऑब्वियस का मतलब है वाज़े, एक्सप्लोशन फैलाव. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के अंग्रेज़ी ज़ुबान पर सबसे वाज़े असरात में से एक असर ने तख्लीक किए गए अल्फाज का तेज़ी से फैलना है. द इंटरनेट हैज़ गिवन राइज टू हंड्रेड्स ऑफ नियोलॉजिज़म्स, न्यूली कॉइंड वर्ड्स that are now commonly used in everyday communication. Give rise to जन्म देना. Neologisms नए अल्फाज, newly coined नया घड़ा हुआ या नया तख्लीक किया हुआ. इंटरनेट ने सैकड़ों नए अल्फाज को जन्म दिया है जो आप रोज़मर्रा गुफ्तगू में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं. Words like hashtag, selfie, unfriend and meme were either invented or popularized through social media platforms. Invented का मतलब है ईजाद करना, popularized मकबूल बनाया. ऐसे अल्फाज जैसे हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड और मीम या तो ईजाद किए गए या सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मकबूल हुए. Additionally, abbreviations such as LOL, laugh out loud, BTW, by the way, and DM, direct message, have become an integral part of digital language. Additionally का मतलब है मज़ीद ये कि abbreviations का मतलब है मुखफ़्फ़ात और integral का मतलब है लाज़मी. इसके अलावा मुखफ़्फ़ात जैसे LOL मतलब laugh out loud, BTW मतलब by the way और DM direct message डिजिटल ज़ुबान का लाजमी हिस्सा बन गए हैं. These terms, born out of the need for speed and efficiency, reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. Efficiency का मतलब है सहूलत, reflect अक्कासी करना, constantly मुसलसल और adapting का मतलब है ढालना. रफ्तार और सहूलत की ज़रूरत के तहत पैदा होने वाली ये इस्लाहात इस बात की अक्कासी करती हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान मुसलसल जदीद राब्ते की ज़रूरियात के मुताबिक ढल रही हैं. पैराग्राफ 4 में है, अनदर मेजर शिफ्ट इन्वॉल्व्स द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश विद अदर लैंग्वेजेस एंड लोकल एक्सप्रेशंस. शिफ्ट तब्दीली, इन्वॉल्व शामिल करना, ब्लेंडिंग मिलाना और एक्सप्रेशन का मतलब है इजहार. एक और बड़ी तब्दीली अंग्रेज़ी के दीगर ज़ुबानों और मुकामी इजहार के साथ मिलाप है. Since English is often used as a global lingua franca, a bridge language between speakers of different native tongues, it absorbs words and phrases from a wide range of cultures. Lingua franca का मतलब है मुश्तरका ज़ुबान, bridge पुल बनाना, absorb जज़ब करना. चूँकि अंग्रेज़ी अक्सर एक मुश्तरका ज़ुबान यानी लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी मुख्तलिफ मादरी ज़ुबान बोलने वाले लोगों के दरमियान पुल की हैसियत रखती है. ये कई मुख्तलिफ सकाफ़तों के अल्फाज और जुमले जज़ब कर लेती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टर्म्स लाइक हिजाब, sushi and aesthetic are used freely across English language, social media and blogs, even if they come from Arabic, Japanese or Greek. मिसाल के तौर पर अल्फाज जैसे हिजाब, सूशी और एस्थेटिक अंग्रेज़ी ज़ुबान के सोशल मीडिया और ब्लॉग्स में आज़ादाना इस्तेमाल होते हैं, चाहे ये अरबी, जापानी या यूनानी ज़ुबान से आए हों. In online spaces, it is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. Practice का मतलब है मश्क या अमल. ऑनलाइन माहौल में ये आम नज़र आता है.
کہ لوگ اپنی مادری زبان کے ساتھ انگریزی کو ملا کر بولتے ہیں۔ اس عمل کو کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے۔ This has resulted in hybrid dialects like Taglish, Tagalog plus English, and Singlish, Singaporean English, showcasing the linguistic flexibility digital globalization has encouraged. Resulted کا مطلب ہے نتیجہ نکالنا۔ Hybrid مخلوط، ڈائلیکٹ بولیاں یا زبانیں، مختلف زبانیں۔ شوئنگ کیسنگ ظاہر کرنا، لنگوسٹک لسانی، فلیکسیبلٹی لچک، انکریجڈ حوصلہ افزائی کرنا۔ اس سے ٹیگالوگ پلس انگلش یعنی ٹیگلش اور سنگاپورین انگلش یعنی سنگلش جیسے مخلوط لہجے پیدا ہوئے جو ظاہر کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے زبان کی لچک کو کس حد تک حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب اگر پیج نمبر 27 کے بالکل لاسٹ پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ ایک باکس ہے اور اس میں ایک کویشچن ہے وٹ از کوڈ سوئچنگ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ریفلیکٹ دا انفلوئنس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن آن دا انگلش لینگویج۔ اس کا مطلب ہے کوڈ سوئچنگ کیا ہے اور یہ انگریزی زبان پر ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے اثر کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اس کا آنسر ہے کوڈ سوئچنگ از مکسنگ انگلش ود اے پرسنز نیٹو لینگویج۔ کوڈ سوئچنگ کا مطلب ہے انگریزی کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ملانا، لائک ان ٹیگلش، ٹیگالوگ پلس انگلش اور سنگلش، سنگاپورین انگلش جیسے کہ ٹیگلش یا سنگلش۔ It shows how digital globalization blends cultures and languages, creating new hybrid forms of English. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیجیٹل عالمی نوعیت ثقافتوں اور زبانوں کو ملا کر انگریزی کی نئی مرکب شکلیں پیدا کر رہی ہے۔ اب پیج نمبر 28 سے پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ Grammar too has not been left untouched. Untouched کا مطلب ہے غیر متاثر۔ گرامر بھی اس تبدیلی سے متاثر ہوئی ہے۔ While traditional grammar rules still apply in formal writing, the rise of texting, tweeting, and chatting has created a more relaxed approach to sentence structure and punctuation. Formal کا مطلب ہے رسمی، relaxed نرم یا غیر رسمی، approach انداز۔ اگرچہ رسمی تحریر میں اب بھی روایتی گرامر کے قواعد لاگو ہوتے ہیں، لیکن ٹیکسٹنگ، ٹویٹنگ اور چیٹنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان نے جملوں کی ساخت اور رموز اوقاف کے استعمال میں ایک زیادہ غیر رسمی انداز پیدا کر دیا ہے۔ On platforms like Twitter, where characters are limited, users often omit articles, punctuation, and even capitalization to save space. Omit کا مطلب ہے چھوڑ دینا۔ ٹویٹر جیسے پلیٹ فارمز پر جہاں حروف کی تعداد محدود ہوتی ہے، صارفین اکثر آرٹیکلز، رموز و اوقاف اور یہاں تک کہ حروف تہجی کے بڑے حروف کیپٹلائزیشن کو جگہ بچانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ For instance, a sentence like I'm going to the store might be shortened to going to store. For instance کا مطلب ہے مثال کے طور پر اور shortened مختصر کرنا۔ مثال کے طور پر جملہ I'm going to the store مختصر کر کے going to store لکھا جا سکتا ہے۔ While some see this as decline in language standards, others argue that it reflects a creative adaptation to new communication tools. Decline کا مطلب ہے گراوٹ یا زوال، argue بحث کرنا، adaptation مطابقت۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے زبان کے معیار میں گراوٹ سمجھتے ہیں، مگر دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نئے ذرائع ابلاغ کے مطابق زبان کی تخلیقی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ پیراگراف 6 ہے Furthermore, emoji use has added a visual element to language, sometimes replacing words entirely. Furthermore کا مطلب ہے مزید برآں، visual بصری یا دیکھی جانے والی، replacing جگہ لے لینا، entirely مکمل طور پر۔ مزید برآں ایموجی کے استعمال نے زبان میں بصری عنصر شامل کر دیا ہے جو بعض اوقات مکمل طور پر الفاظ کی جگہ بھی لے لیتا ہے۔
A heart emoji or a fire symbol can now carry complex emotional meanings, acting like modern day hieroglyphs. Symbol का मतलब है अलामत, कैरी रखना, कॉम्प्लेक्स पेचीदा, हाइग्रोलिफ्स तस्वीरी रस्मुल ख़त. जब दिल का इमोजी या आग का निशान पेचीदा जज्बाती मुआयने ज़ाहिर कर सकता है, जैसे जदीद दौर की तस्वीरी रस्मुल ख़त हायरोग्लिफ्स की तरह. पैराग्राफ 7 है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हाउ इंग्लिश इज़ स्पोकन. इन्फ्लुएंस्ड का मतलब है मुतासिर किया. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने अंग्रेज़ी बोलने के अंदाज़ को भी मुतासिर किया है. प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन आर बीइंग शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया, स्पेशली यूट्यूब. इनोटेशन का मतलब है लहजा या उतार चढ़ाव, शेप्ड ढल जाना, स्पेशली ख़ास तौर पर. अदायगी और लहजा उतार चढ़ाव आलमी मीडिया ख़ास तौर पर यूट्यूब की वजह से ढल रहे हैं. एक्सेंट्स आर स्लोली ब्लेंडिंग एंड न्यू स्पीच पैटर्न आर इमर्जिंग, स्पेशली अमंग यंगर जनरेशंस. एक्सेंट का मतलब है लहजे, ब्लेंडिंग मिलाना, इमर्जिंग उभरता हुआ. लहजे आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्लों में नई बोल चाल के अंदाज उभर कर सामने आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैनी नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश अडॉप्ट अमेरिकन और ब्रिटिश स्लैंग, प्रोनाउंसिएशन एंड ईडियम्स थ्रू एक्सपोजर टू ऑनलाइन कॉन्टेंट. नॉन नेटिव गैर मुल्की, अडॉप्ट अपनाना, स्लैंग आम बोल चाल के अल्फाज, एक्सपोजर इजहार, कंटेंट मवाद. मिसाल के तौर पर बहुत से गैर मुल्की अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग ऑनलाइन मवाद के ज़रिए अमरीकी या बरतानवी गैर रस्मी अल्फाज, अदायगी और मुहावरे इख्तियार करते हैं. द रिज़ल्ट इज़ अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, बट इट मे ऑल्सो लीड टू द लॉस of regional accent and traditional forms. Standardized का मतलब है मेयारी, लॉस नुकसान या ख़त्म, रीजनल इलाकाई. इसका नतीजा एक ज़्यादा मेयारी बैनुल अक़वामी अंग्रेज़ी की शक्ल है, लेकिन इसका नुकसान मुकामी लहजों और रवायती असूलों के ख़त्म होने की सूरत में निकल सकता है. पैराग्राफ 8 है, however the globalization of English raises important questions about cultural dominance and inequality. raises उठाना, dominance बरतरी, inequality अदम मसावात. ताहम अंग्रेज़ी ज़ुबान का आलमगीरियत हैसियत इख्तियार करना सकाफ़ती बालादस्ती और अदम मसावात के हवाले से अहम सवालात उठाती है. Because English is the default language on most digital platforms, non-native speakers often feel pressured to adopt it in order to access information, participate in conversation or gain job opportunities. Default बुनियादी, pressured दबाव में, adopt अपनाना, participate हिस्सा लेना, gain हासिल करना. चूँकि ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी बतौर बुनियादी ज़ुबान इस्तेमाल होती है, गैर मुल्की ज़ुबान बोलने वाले अक्सर इसे अपनाते हुए दबाव महसूस करते हैं ताकि मालूमात हासिल कर सकें, गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें या मुलाजमत के मौक़िफ़ हासिल कर सकें. While this opens doors for many, it also marginalizes local languages and contributes to their decline. Marginalize का मतलब है अहमियत कम करना, contribute हिस्सा डालना, decline ज़वाल. अगरचे ये बहुत से लोगों के लिए नए मौक़ों के दरवाज़े खोलता है, लेकिन ये मकामी ज़ुबानों की अहमियत को कम करता है और इनके ज़वाल में किरदार अदा करता है. In a digital world where English reigns supreme and smaller languages risk extinction if they are not preserved through conscious effort. reign हुक्मरानी, supreme आला, extinction खात्मा, preserved महफूज करना, कॉन्शियस शऊरी. एक ऐसी डिजिटल दुनिया में जहां अंग्रेज़ी सब पर गालिब है और छोटी ज़ुबान अगर शऊरी कोशिश से महफूज ना की जाएं तो ख़त्म होने के ख़तरे में है. पेज नंबर 28 के बिल्कुल लास्ट पे एक बॉक्स है और इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
How does the dominance of English on digital platforms create both opportunities and challenges for speakers of local languages? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी ज़ुबान की बालादस्ती मुकामी ज़ुबानों के बोलने वालों के लिए किस तरह मौक़े और चैलेंजेस दोनों पैदा करती है? The dominance of English online gives people access to information, jobs, and global communication, but it also pressures them to use English and can lead to the decline of local languages. इंटरनेट पे अंग्रेज़ी की बालादस्ती लोगों को मालूमात, मुलाज़मतों और आलमी राब्ते तक रसाई देती है, लेकिन ये इन्हें अंग्रेज़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है और मकामी ज़ुबानों की ज़वाल का सबब बन सकती है। पैराग्राफ 9 है, डिस्पाइट दीज कंसर्न्स द इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ऑन इंग्लिश इज़ नॉट एंटायरली नेगेटिव। डिस्पाइट बावजूद, कंसर्न्स खदशात, इन्फ्लुएंस असर, एंटायरली मुकम्मल तौर पर। इन खदशात के बावजूद डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का अंग्रेज़ी ज़ुबान पर असर मुकम्मल तौर पर मनफी नहीं है। इन फैक्ट इट हैज़ क्रिएटेड अ मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप। इंक्लूसिव जामे, डाइवर्स मतनू, लैंडस्केप मंजरनामा। दर हकीकत इसने ज़ुबान की एक ज़्यादा जामे और मतनू दुनिया पैदा कर दी है। न्यू फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश रिफ्लेक्ट द वॉइसेस ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। रिफ्लेक्ट अक्कासी करना। अंग्रेज़ी की नई शक्लें मुख्तलिफ सकाफ़ती और लसानी पस मंज़र के लोगों की आवाज़ों की अक्कासी करती है। Whether it's a Ghanaian YouTuber mixing local proverbs with English or a Filipino blogger writing in Taglish or a Pakistani YouTuber giving the blend of Urdu to English, digital spaces have allowed English to become a truly global language, shaped by its users rather than confined by rigid rules. Blend, इम्तिज़ाज, confined, महदूद। चाहे ये घाना के यूट्यूबर का मुकामी मुहावरात को अंग्रेज़ी के साथ मिलाकर बोलना, या फ़िलिपाइनी ब्लॉगर्स का टैगलिश में लिखना, या पाकिस्तानी यूट्यूबर का उर्दू और अंग्रेज़ी का इम्तिज़ाज पैदा करना, डिजिटल माहौल ने अंग्रेज़ी को वाकई आलमी ज़ुबान बनने का मौका दिया है, जो इसके सार्फिन के ज़रिए तश्कील पाती है, ना कि सख्त क़वाइद के कैद में। The digital globalization has had a profound impact on the English language. Profound गहरा, impact असर। Digital globalization ने अंग्रेज़ी ज़ुबान पर गहरा असर डाला है। It has expanded vocabulary, loosened grammar rules and introduced hybrid forms of communication that reflect global diversity. Expanded फैलाया, loosened नरम, hybrid मखलूत, diversity तनु। इसने ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाया, ग्रामर के कवायद को नरम किया और मवासलात की मखलूत शक्लें मुतारिफ़ करवाई हैं जो आलमी तनु की अक्कासी करती हैं। While there are concerns about the loss of linguistic purity and the dominance of English over other languages, the overall effect in one of the growth, change and adaptation. Concerns खदशात, प्योरिटी पाकीज़गी, डोमिनेंस बरतरी, ओवरऑल मजमूई, ग्रोथ तरक्की, अडेप्टेशन मुताबकत। अगरचे लसानी पाकीज़गी के नुकसान और दीगर ज़ुबानों पर अंग्रेज़ी की बालादस्ती के बारे में खदशात मौजूद हैं, मजमूई तौर पर असर बढ़ती हुई तब्दीली और मुताबकत का है। As digital technology continues to evolve, so too will the English language and adapting to meet the needs of its global speakers in creative and unexpected ways. Evolve, इर्तिका पाना, क्रिएटिव तख्लीकी, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, अंग्रेज़ी ज़ुबान भी तख्लीकी और गैर मुतवक्के अंदाज में अपने आलमी बोलने वालों की ज़रूरियात के मुताबिक ढलती जाएगी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।